Hello. Lights off. Can I have the lights off? हेलो सांग माने जय जगन्नाथ। तो मुझे धामरा आसची धामरा पट आसची मो स्वामी पाखु आसो माँ पुआ आसचे। तो आम ए बाहरी सारे जावा धामरा पट उत्सव अच्छी आम जावा सबने आम रेडी हो सारे। तो प्रति वर्ष आम धामरा पट महोत्सव हुए तो आम सब फैमिली आसती। तो एथर मुझे भाविलु कि धामर पट विषय गोटे महोत्सव विषय गोटे ब्लॉग बनइबू तो आपण मैंने देखिए तो आप बहुत खुशी लगे देखे बहुत खुशी लगे पूरा फुल वीडियो पूरा फुल वीडियो आपण धामर पटर पूरा फुल महोत्सव फुल वीडियो आपण देखिबू केमती कोन डेकोरेशन कराई कोन कराई केट कोन सब अच्छी सबूटा आपण मन देखैबा। आपण वीडियो टोटली स्किप करिवे यदि फुल वीडियोटा देखिबे। तो चलंतु एबे आमे आपण मन को देखैबा धामरा पट महोत्सव केमती का हुए। तो चलो बापा कौन जाऊ पड़िया को जाऊ हाँ बापा ये हूँ आमर पटर टाउनशिप सब आम तो जाऊँ धामरा मेला बुलाइए जाऊँ से सब फंक्शन रेडी मो पु पूरा पूरा मो पु पूरा खुशी अच्छी हैप्पी पूरा अच्छी हाँ अठांगिनी भी खुशी अच्छा। चलो ए होचंती श्रीकृष्ण जी महाभारतर मुख्य कर्ता थे। ए होची कुरुक्षेत्र रे महाभारत युद्ध शेष होला परे हस्तिनापुर राजउवास रे भग्नाशेष जहाँ वर्णन कराई डेकोरेशन टा ठीक से टाइप रो ही बनाई। एटा होची भितर डेकोरेशन टा एटा स्टेज प्रोग्राम भी चलची। भितर डेकोरेशन टा बहुत ही सुंदर करा हैतला और स्टेज टा भी बहुत सुंदर सजाना हैतला। और एटा होची सेल्फी पॉइंट टा धामरा फेस्टिवल लिखा हैची। सेल्फी पॉइंट टा भी बहुत भल लागुथला सजा भी हैतला बहुत सुंदर सेल्फी पॉइंट टा। और एठी सब डेकोरेशन हैतला लाइट्स रे सब तो पिला मानक खेलिया पाए भी बहुत किसी खेलवा जिनस पड़ा। आ मो पु तो पारा दिन सारा जहाँ खेलला पुणी जा पहुँचला बेलू को सी भी से खेल तार स्टार्ट हो गला। देखुना केमी सब माने सब किसी जिनस से खेली माने बहुत ही सी एंजॉय करी आमे कम करी से बहुत अधिका ही करी एंजॉयटा। यहाँ बोटिंग भी ये पिला मानक बहुत किसी खेलना पड़ा। एटा स्टेज प्रोग्राम भी चल रही। एटी खाया पाई बहुत स्टॉल पड़ीथिला ने अलग अलग स्टॉल रे सब अलग अलग खाइबा एटी बिक्री होतला जार प्राइस भी बहुत कम थिला। अब बहुत लोग हेटी कि खाउथले भी बहुत किसी आइटम भी सेठी माने बिक्री होतला।
ବ୍ଲଗର ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଧାମରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେଣି ପଡ଼ିଲାନି ଏଇଟା ପଡ଼ିଲାନି ଧୀରେ 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 ଏ ଦୂରରେ ରଖିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଛୋଳ ବଟରୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଦୁଇଟା। ଆଜ୍ଞା ଦିଅନ୍ତୁ ବାପା ନିଅ କୁପନ ନିଅ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଭିଡ଼ିଓ ସମସ୍ତଙ୍କର ଖାଇବା ଦେଖିକି ଆଉ ମା ପୁଅ କ'ଣ ଆଉ ରହିପାରିଲେ ଆଉ ଏତେ ଭଲ ସବୁ ଆଇଟମ୍ ସେଠି ମାନେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା ଆଉ ତ ରହିହେଲାନି ଆଉ ତେଣୁ ମା ପୁଅ ଆମର ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲେ ଆଉ ତାଙ୍କର ବି ଷ୍ଟେଜ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ତାଙ୍କର ବି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା ସେଠି ମା ପୁଅ ତ ଆମର ଖାଇ ଖାଇକି ଖାଲି ଏନ୍ଜୟ କଲୁ ଆଉ ବାପା ତ ଖାଲି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଲେ ଆଉ ବାବା ବି ଖାଇଛନ୍ତି। ଷ୍ଟେଜ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା ଆଉ ମୋ ପୁଅ ତ ପୁରା ବାଧ୍ୟରେ ସେଠି ବସିଥିଲା କାହିଁକିନା ତାକୁ ଏତେ ନିଦ ଆସିଥିଲା ଟୋଟାଲି ତାକୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନଥିଲା କାରଣ ମୁଁ ତାକୁ ଖାଲି ବାଧ୍ୟରେ ବସେଇଥିନି କାନ୍ଦୁଥିଲା ଗଲା ମୋତେ ପୁରା ଘରକୁ ନେଇଯାଅ ମୋତେ ଆଉ ଟୋଟାଲି ବସତେ ଭଲ ଲାଗୁନି କାହିଁକିନା ସେ ଦିନଟା ସାରା ଏତେ ଖେଳିଛି ଯେ ମାନେ ରାତି ହେଲା ବେଳକୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଦେଖତେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ତାକୁ ମାନେ ଏତେ ନିଦ ଯେ ଆମ ଦୁଇଟା ମାତ୍ର ଫାଷ୍ଟ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଦେଖିଥିଲେ ଦୁଇଟା ଡ୍ୟାନ୍ସ ଦେଖିଥିଲେ ଆଉ ଟୋଟାଲି ବସି ବି ହେଲାନି। ତାପରେ ତା ବାପାଙ୍କୁ କହିଲେ ଚାଲ ଆମେ ଘରକୁ ପଳେଇବା କାହିଁକିନା ପୁଅ ତ ଆଉ ଟୋଟାଲି ବସୁ ହିଁ ନାହିଁ ତାକୁ ନିଦ ମାନେ ଶୋଇ ପଡ଼ୁଥିଲା ତା ବାପା କାନ୍ଧରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ତ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ ଯେ ପୋଟ ମହୋତ୍ସବ ଧାମରା ପୋଟ ମହୋତ୍ସବ କେମିତିକା ହୁଏ ପୁରା ଫାଷ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖେଇଲୁ ଯେ କେଠି କ'ଣ ସବୁ ହେଉଛି କେଠି କ'ଣ ଖେଳିବା ଜିନିଷ ଅଛି କି କ'ଣ ଷ୍ଟେଜ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହେଉଛି ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁକିଛି ଦେଖିଲେ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ନିହାତି କରିବେ ଆଉ ଫେସବୁକ୍ରେ ଯଦି ଦେଖିଥାନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଫଲୋ କରିଦେବେ ଆଉ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଯଦି ଦେଖିଥାନ୍ତୁ ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଭାବୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତ ଏଇଠି ଆମେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ କରିଛୁ ତ ରହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।